अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके मेरे चैनल इंटेलिजेंट मफिन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 10वीं जमात की बुक नवाए उर्दू के चैप्टर गज़ल के मुताल्लिक़। ठीक है, गज़ल है आलाम में रोज़गार को आसा बना दिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है, यानी इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं असगर गोंडवी। ठीक है, असगर गोंडवी इसके राइटर हैं। असगर गोंडवी। ठीक है, असगर गोंडवी कब पैदा हुए थे? 1884 में पैदा हुए थे। ठीक है, और 1936 में क्या इनकी वफ़ात हुई थी। यानी 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1936 में इनका इंतकाल हो गया था। तो इसके बीच का जो दौर रहा है वो इन्हीं का दौर है। ठीक है, वक्त है जो वो इन्हीं का दौर है। असगर हुसैन नाम और असगर तखल्लुस था। इनका पूरा नाम क्या था? असगर हुसैन। ठीक है, और असगर क्या था? तखल्लुस था। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर क्या है अपने शेर में इस्तेमाल करता है। ठीक है, असल वतन क्या था इनका? गोरखपुर था। इनका असल वतन गोरखपुर था, लेकिन आपके वालिद जो कानून गो थे, ठीक है, कानून गो थे, मुलाजिमत के सिलसिले में एक तवील मुद्दत तक गोंडा में रहे। ठीक है, इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हुए। इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हुए। असगर एक परहेजगार इंसान थे। कैसे इंसान थे? परहेजगार थे, यानी बुरी चीज़ों से परहेज किया करते थे, मगर उनके मिजाज में रंगीनी थी, थोड़ी सी रंगत थी और शगुफ्तगी थी, यानी खुश मिजाजी थी। वही होता है ना, इंसान थोड़ा सा खुश मिजाज होता है, रंगीन रहता है, उसकी तबीयत खुश रहने वाला, दूसरों को भी खुश रखने वाला, इस टाइप का। तबीयत तसव्वुफ़ की तरफ माइल थी। तसव्वुफ़ मतलब सूफीज़्म। ठीक है, यानी अल्लाह ताला के वली जो रहते हैं, अल्लाह ताला की बातों को गौर करने वाले। ठीक है, तो तसव्वुफ़ की तरफ माइल थे। इलाहाबाद में हिंदुस्तानी अकेडमी की मुलाजिमत के सिलसिले में, यानी इलाहाबाद के अंदर हिंदुस्तानी अकेडमी की मुलाजिमत के सिलसिले में एक मुद्दत तक क़याम रहा। हिंदुस्तानी अकेडमी में क्या है? मुलाजिम थे ये। ठीक है, तो एक मुद्दत तक वहीं रहे। और अकेडमी के सहमाला यानी साल के रिसाले हिंदुस्तानी के एडिटर रहे, जो साल में निकला करता था। यानी सहमाला का मतलब होता है, रिसाला का मतलब होता है कि जो साल में सिर्फ या तो 4 बार निकलता है या फिर 3 बार निकलता है। तो ये हिंदुस्तानी के नाम से निकला करता था। आप इसके क्या थे? एडिटर थे। कौन? असगर गोंडवी। असगर गोंडवी का असल नाम क्या था? पूछा जा सकता है आपसे कि असगर गोंडवी का असल नाम क्या था? यू कैन से असगर हुसैन। ठीक है, और तखल्लुस क्या था उनका? असगर था, यानी नाम भी असगर से ही शुरू था और तखल्लुस क्या था? असगर ही था। ठीक है, तो फिर क्या है? असगर कम को शायर थे। कैसे शायर थे? यानी बहुत ज़्यादा कम शेर कहा करते थे। उनके कलाम के सिर्फ 2 छोटे छोटे मजमूए सुरूद ज़िंदगी और निशात रूह, ठीक है, ये मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 इनके शेर के मजमूए मिले हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कम शेर कहा करते थे। उनके मुनफरिद रंग की इब्तिदा, यानी इन्होंने शेर का अपने कहना शुरू किए थे निशात रूह से। निशात रूह जो मजमुआ है उससे होती है। ज़बान और बयान और ख़यालात दोनों एतबार से उनका कलाम बहुत साफ़ सुथरा है, यानी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा इनका कलाम है, ख़याल के एतबार से भी और ज़बान और बयान अल्फाज के एतबार से भी। उनके लहजे में ख़ास संजीदगी, यानी संजीदा, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड टाइप के इंसान है। ठीक है, उसी के साथ साथ संजीदा लेकिन से बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाले, उलझने वाले नहीं। इसके साथ साथ सरशारी मतलब खुशी। ठीक है, ये कैफियत ज़बान और बयान में एक आलिमाना वक़ार जानने वाला वक़ार है कि ज़बान और बयान से लगता है कि लाइक ये आलिम है कोई। और ख़यालात में पाकीज़गी पाई जाती है, इनके ख़याल क्या बिल्कुल पाक हैं। तसव्वुफ़ और मारिफत के मज़ामीन बहुत उम्दगी के साथ नज़्म करते हैं, यानी इनकी जो भी अशआर हैं या फिर जो भी कुछ ये लिखते हैं उसके अंदर क्या है? तसव्वुफ़ और मारिफत दिखती है। ठीक है, तसव्वुफ़ यानी खुदा से मोहब्बत, अच्छा इंसान, मारिफत खुदा की पहचान, ये चीज़ें हासिल करना, इनको क्या हासिल है। मुश्किल अल्फाज मायने देख लेते हैं हम। अल्फाज और मायने के आलाम रोज़गार बेसिकली क्या होता है? आलाम क्या है? जमा है अलम की। ठीक है, अलम मतलब क्या होता है? दर्द। रोज़गार दुनिया। ठीक है, रोज़गार किसे कहते हैं? रोज़ी को ही कहते हैं वैसे, लेकिन मुराद यहाँ पर क्या है? दुनिया है। अलम की जमा दुनिया के गम। गमे जाना महबूब का गम। जाना किसे कहते हैं? महबूब को कहते हैं। गम का मतलब गम होता है, यानी गमे जाना महबूब का गम। इज़्दिहाम किसे कहते हैं? भीड़ को कहते हैं, हुजूम को। बसीत फैला हुआ, कुशादा, लब कुशा मुँह खुला हुआ। ठीक है, लब कुशा। शोरश की जमा है हंगामा, बदअमनी और अफरा तफरी। नेश्तर मतलब होता है चाकू। ठीक है, चीरा लगाने वाला चाकू, नश्तर। अब गज़ल पढ़ते हैं हम अपनी। सियाक़ो सबाक, ये जो गज़ल है कहाँ से ली गई है? इसके गोंड की गज़ल से ली गई है। आलाम रोज़गार को आसा बना दिया। आलाम रोज़गार यानी दुनिया के गमों को आसा मतलब होता है आसान बना दिया। जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया, यानी जो भी गम हुआ हमने उसे क्या है? गमे जाना, यानी महबूब का गम बना दिया। बेसिकली राइटर कहना चाहते हैं
کہ دنیا میں جتنے بھی ہمیں غم ملے تو ہم نے کیا سوچا کہ یہ محبوب کا غم ہے، تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، جو ہمارے غم کو برداشت کرنے کے جو درد تھا، تکلیف تھا، وہ کیا ہے، کم ہو گئی۔ کیوں؟ بیکاز ہم نے اس کو جانا کہ یہ کیا ہے، محبوب کی جانب سے ملا ہوا غم ہے، اس لیے کیا ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ چلو مین تشریح پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اصغر گونڈوے کی مقبول غزل کا مطلع ہے، یہ کیا ہے، مطلع ہے۔ غزل کے پہلے جو 2 مصرے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، دونوں شعر کیا ہے، مطلع ہے۔ اس میں اصغر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے غموں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں، مگر ہمیں جو بھی غم ملا اسے محبوب کا غم سمجھ کر گوارا کر لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کے غم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی غم ہمیں ملے اسے محبوب کا غم سمجھ کر گوارا کر لیا، اور اس طرح عالم روزگار دنیا کے غم ہمارے لیے کیا ہو گئے، آسان بن گئے۔ اگر انہیں دنیا کے غم سمجھتے رہتے تو جینا مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی انسان وجہ بنا لیتا ہے، تو اور یہاں پر رائٹر نے کیا ہے، اس کو محبوب کا غم بنا دیا۔ میں کامیاب دید بھی محبوب میں دید بھی، ٹھیک ہے۔ دید مطلب ہوتا ہے دیدار، ٹھیک ہے۔ کامیاب مطلب ہوتا ہے کامیاب، سکسیسفل۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں دیکھنے میں کامیاب بھی ہوا اور محروم دید بھی، یعنی اور دیکھنے سے محروم بھی رہا۔ کس طریقے سے؟ جلووں کے ازدحام نے حیرا بنا دیا، یعنی جو جلووں کی بھیڑ تھی محبوب کی، اس نے مجھے کیا کر دیا، حیرا بنا دیا، چوکنا کر دیا بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ رائٹر کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلو اس کی مین تشریح پڑھتے تھے۔ یہ اس غزل کا خوبصورت شعر ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر چیزیں بکثرت ہو تو انہیں کوئی بھی شخص ایک نظر میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا، یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں تو ٹائم لگے گا ان چیزوں کو دیکھنے میں۔ کچھ ایسا ہی حال محبوب کے جلووں کا ہے۔ محبوب ایک خاص انداز سے عاشق کے سامنے آتا ہے۔ محبوب اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کہاں یہ عالم کے ایک نظر دیکھنے کے لیے انتظار اور کہاں خود محبوب نظروں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ کیفیت بیان کر رہے ہیں شاعر اپنے دل کی، اس میں اب عاشق محبوب کو دیکھنے کے باوجود اسے پوری طرح نہ دیکھ سکا، اس کیفیت کو شاعر نے کامیاب دید، دیکھنے میں کامیاب، اور محروم دید، نہ دیکھ سکنے سے تعبیر کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یعنی جو ہمارا محبوب ہے وہ اس طریقے سے مسکرایا کہ کلیوں میں کیا ہے، جان پڑنے لگی۔ یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اب وہ جب بولے، ابھی تو وہ مسکرائے تھے تو کلیوں میں جان پڑ گئی، اور جب وہ لب کشے ہوئے یعنی بولنے لگے تو اس کو گلستہ بنا دیا، یعنی جو کلیاں تھی ان میں جان پڑتے ہی کیا ہے، وہ کھلنے لگی، اور وہ کیا بن گیا، گلستہ، باغ بن گیا، ایک باغیچہ بن گیا۔ محبوب کی مسکراہٹ اور گفتگو کرنے کو اصغر نے خوبصورت اور جذباتی انداز میں پیش کیا ہے۔ کلیوں کا مسکرانا ان کا پھول بننا۔ چنانچہ اصغر کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے کلی میں جان سی پڑ گئی ہے اور وہ کلی سے پھول بن رہی ہے۔ جب میرا محبوب بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پورا ماحول گلستہ بن گیا ہے۔ منہ سے پھول جھڑنا محاورہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب انسان اچھا بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ واہ واہ تیرے منہ سے تو پھول جھڑ رہے ہیں، اس طریقے وہ لوگ جن کا انداز گفتگو نفیس ہوتا ہے، نفیس مطلب ہوتا ہے قیمتی، اچھا ہوتا ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، یہ آپ کہہ رہے ہیں اپنے شیخ سے، کہہ رہے ہیں جن کو بھی یہ مانتے ہوں گے کہ وہ بسیط یعنی وہ جو پھیلاؤ ہے، وہ جو بستی ہے، وہ کیا ہے، بسیط کہہ سکتے ہیں کہ کھلی آزادی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، کفر کی حقیقت ہے، یعنی کھلی آزادی کو ہونا کفر کی حقیقت ہے۔ کچھ قید اور رسم نے جسے ایمان بنا دیا، یعنی ایمان میں کیا ہوتی ہے، یعنی کچھ قید اور رسم و رواج جو ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے، ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کفر کی حالت میں ایوری تھنگ کر سکتا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کیا مومن کہلاتا ہے۔ اصغر شیخ مذہبی نمائندے سے کہہ رہے ہیں کہ کفر کی پھیلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پابندیاں اور مذہبی رسموں نے اسے ایمان بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کفر کے ساتھ یہ جو کھلی آزادی کے ساتھ اگر کچھ رولز لگائے جائیں تو وہ ایمان ہو جائیں گے، یہ قید و رسم ہٹ جائیں تو پھر ایمان نہیں رہے گا۔ حالت کفر میں کوئی بھی شخص آزاد ہوتا ہے، وہ کسی بھی پابندی رواج کو نہیں مانتا، اور جب صاحب ایمان ہوتا ہے تو وہ مذہبی امور کا پابند ہو جاتا ہے، نماز قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کافر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ مذہب جو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے کرتا ہے، جس کے لیے ممانعت کہتے ہیں منع کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ وہ شورش نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ وہ شورش نظام جہاں یعنی دنیا کے نظام کی جو افراتفری ہے، بھیڑ ہے، ہنگامے ہیں، وہ جن کے دم سے ہیں، یعنی کس کے دم سے ہیں، جب ہم اس کو مختصر کریں گے کہ کس کے دم سے ہیں، اسے کیا کہا جائے گا، انسان کہا جائے گا۔ یعنی ایوری تھنگ جو دنیا میں ہوتا ہے وہ کیا انسان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔
सभी जानते हैं कि दुनिया इंसान के लिए बनाई गई और दुनिया में जो रौनक और हंगामे हैं वो इंसान के वजूद से हैं। गुनाह और सवाब, ईमान और कुफ्र, खुशी गम, अच्छाई बुराई सब इंसान से वाबस्ता है और उन्हें सब बातों से दुनिया में हंगामे हैं। यानी इंसान अच्छाई के लिए लड़ता है, बुराई के लिए लड़ता है, कोई खुशी के लिए लड़ता है, कोई गम के लिए, कोई खुशी के लिए कुछ कर रहा है। मतलब दुनिया चली इसीलिए रही है, इंसान के लिए ही चल रही है। अगर हंगामे ना होते तो दुनिया इतनी पुररौनक और पुरकशिश ना होती। यानी अगर कोई खुशी नहीं चाहता तो फायरवर्क्स नहीं होती, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होती। अगर इंसान को भूख नहीं लगती, ठीक है, तो वो क्या है, कुछ उगाता ही नहीं या फिर कुछ काम ही नहीं करता। वो गुनाह सवाब यानी अच्छे काम लोग क्यों करते हैं? ताकि उन्हें सवाब मिले, और गुनाहगार जो रहते हैं वो गुनाह करते हैं, ठीक है। यानी इंसान वजूद से तमाम सोच से जुड़ी हुई है। इसलिए गालिब ने कहा है, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। यानी अगर मैं नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं, मेरे होने ही मुझे डुबो दिया। हम उस निगाह नाज को समझते थे नेश्तर, तुमने मुस्कुरा के रगे जाना बना दिया। यानी जब महबूब हमारी तरफ देखता था तो हम उसे क्या समझते थे? महबूब को देखना वो क्या था? नेश्तर, चाकू था कि हमारी रगे जो है, मेन रग जो है वो कट गई। लेकिन जब वो मुस्कुरा के देखते हैं तो उसे रगे जाना बना दे। यानी हम समझते हैं कि हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर क्या है? जान अभी तक मौजूद है। असगर ने महबूब की निगाह और उसकी मुस्कुराहट को दो अलग कैफियतों में बयान किया है, एक तो निगाह को और एक मुस्कुराहट को। पहले कहते हैं कि महबूब तुम्हारी निगाह नश्तर का काम करती है। यानी वो निगाह नहीं, रगेजा काटने वाले नश्तर है कि तेरे देखते ही देखते जिसमें जान नहीं थी, लेकिन जब तू मुस्कुराता है तो मालूम होता है कि हमारे रगे जाना सही सलामत है और हम जिंदा हैं, ठीक है। तो ये थी असगर गोंडवी की गज़ल। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो इसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।